ना पूण ह्या मतदारसंघांनी जंय तुमी नाशिल्ले आनी तुमी आयले फॉर एग्जाम्पल रिवोणा यू आर नॉट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेर यू आर नॉट प्रेजेंट ती मतां कोणाची आयली तुमकां? दोनूय कडच्यान आयल्या आमकां BJP कडच्यानूय आयल्या आमकां काँग्रेसी कडच्यानूय आयल्या. एकल्याय कडच्यानूच घेतल्या अशें ना ती मतां आमकां आनी म्हाका मतां दोनूय सायडींतल्यान पडटात. So ideally you become a vote splitter, no? I don't become a BJP चे vote. vote No, split no, no, केले, no, काँग्रेसचे no, vote no, split no, केले. no, no. See the difference. The winner is the person who can fill the gap between a traditional loser and the traditional winner. ताजो मनीस ताजे मदले गॅप जो काडूंक शकता तो जिखतलो न्ही रे इलेक्शन. ट्रेडिशनल लुजर म्हणजे तो पडत आहा ताका इतली मतां फिक्स आहा तो सदांच जिखता ताका इतली मतां फिक्स आहा. हें डिफरन्स जें आहा तें हे सायडीन रावन ताजे फोडून घेवप जाल्यार तूं जिखतलो न्ही. तुम्ही पळयतात GNH.